Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami pada hari ini akan membentangkan tajuk estate planning, iaitu pengurusan harta pusaka. Perubatan ini terdiri daripada saya sendiri, iaitu Mirzatul Akmal binti Syarif, dan juga Nurhani Umairah binti Nurisa, Maisara binti Muhammad Yusuf, Siti Nur Syafifi binti Ghazali, dan Nur Fahana binti Ahmad Fauzi Sibah. Seterusnya, ajaran kita pada hari ini terdiri daripada introduction, product disclosure information, benefit, important, dan juga conclusion. Yang seterusnya ialah what is estate planning? Apa itu perancangan harta pusaka? Okay, estate planning is the process of managing and administering the asset of an individual through the accumulation, conservation, and distribution phases of life in an effective and efficient manner according to the wishes of the owner. Maksud dia, perancangan harta pusaka adalah proses mengurus dan mentadbir aset seseorang melalui fasa-fasa pengumpulan, pemeliharaan dan juga pengagihan kehidupannya dengan cara yang berkesan dan cekap mengikut kehendak pemilik. Okey. Seperti yang kita tahu, merancang harta pusaka. Siapa yang merancang? Siapa yang akan menguruskan perancang harta pusaka seseorang individu tu? Harta pusaka telah ditubuhkan dengan bantuan seseorang yang berpengalaman dalam undang-undang harta pusaka, dan semestinya yang melibatkan undang-undang ini adalah peguam. Contoh, kalau kita nak mencari peguam yang berpengalaman, tidak kurang daripada 6 ataupun 8 tahun pengalaman seseorang peguam itu atas berkaitan dengan harta pusaka, supaya harta-harta kita tersebut tidak macam mana kita cakap, peguam tu lalai ataupun tidak, kita tak puas hati lah apa yang dia dah buat, macam tu, sebab dia tak pakai pengalaman. Okay. Estate planning, perancangan harta pusaka melalui apa fasa-fasa yang kita kena lalui, iaitu yang pertama tadi saya disebut accumulation, iaitu pengumpulan. Pengumpulan apa? Pengumpulan harta-harta ataupun aset yang kita ada, ataupun pengumpulan harta aset-aset yang kita nak untuk menjamin masa hadapan kita. Contoh, aset yang kita boleh ambil, kereta, tanah, rumah, bangunan, saham, insurans, apa-apa yang berkaitan dengan perkara-perkara yang bernilai yang boleh menjamin masa depan. Okay, fasa seterusnya ialah fasa conservation, iaitu pemeliharaan harta pusaka. Contohnya, kita kena kekalkan nilai harta-harta tersebut, dan juga kita kena jaga harta-harta aset kita yang sekarang ni supaya dia tak hilang ataupun tak musnah daripada penjagaan kita. Contohnya, saya boleh bagi contoh, Encik Ahmad, dia ada banyak hutang, dan hutang tu dia perlu selesaikan dalam masa 2 bulan yang terdekat. Maka Encik Ahmad dah buntu, dia tak tahu macam mana dia nak selesaikan hutang-hutang dia pada masa terdekat tu. Maka Encik Ahmad terpaksa untuk menggadaikan tanah yang dia ada dekat kampung yang bernilai 300,000. Maka Encik Ahmad terpaksalah menggadaikan tanah tersebut untuk menyelesaikan dan melunaskan hutang-hutang dia pada waktu itu. Dengan itu, kita boleh menganggapkan Encik Ahmad tak ada perlindungan ataupun kejaminan untuk masa hadapan, kerana pengumpulan harta ini ambil masa yang lama kerana dia melibatkan nilai yang tinggi. Okey, fasa yang seterusnya ialah pengagihan. Pengagihan ini maksud kita mengagihkan harta-harta tersebut pada waktu yang tertentu. Contohnya, Encik Ahmad, dia telah mengumpulkan harta dia sebanyak mana yang dia mampu. Selepas itu, dia telah melantik seorang peguam yang telah punya pengalaman
dalam undang-undang harta pusaka selama 10 tahun. Maka Encik Ahmad telah memberitahu peguam tersebut atas harta-harta yang dia nak wariskan kepada ahli-ahli keluarga dia. Maka peguam itu akan perlu bertanggungjawab atas amanah yang telah Encik Ahmad telah beritahu kepadanya. Bila pengagihan itu berlaku selepas individu tersebut tidak berupaya ataupun kematian individu tersebut, maka dari situ peguam itu akan menjalankan kerja dia untuk memberitahu kepada ahli-ahli keluarga tersebut bahawa seseorang individu itu telah meninggalkan wasiat kepada mereka atas peninggalan harta-harta yang ada. Okey, seterusnya, what mean estate? Apa maksud harta pusaka? Estate is all the property or asset and property rights of an individual. Harta pusaka ialah semua harta, aset dan hak harta seseorang. Contohnya, aset apa? Rumah, kereta, stok, saham dan aset-aset yang lain yang kita boleh dicakapkan sebagai aset. Contohnya aset-aset yang bernilai, yang harta yang nilai dia yang tinggi, yang boleh menjamin pada masa depan kita. Kalau setakat aset meja, almari, itu tak menjamin pada masa depan. Okey. Aset juga boleh bentuk harta pusaka individu, termasuklah kereta macam saya cakap tadi, saham, karya seni yang bernilai, nilai dia yang lebih daripada 100,000. Okey, insurance, lepas tu pencen dan juga segala-gala benda yang bernilai. Sebab tu orang individu yang kaya raya, dia ada melantik peguam-peguam dia untuk merancang harta-harta dia. Mana dia nak letak harta-harta dia, apa yang akan berlaku kalau dia dah tua, apa yang akan terjadi harta-harta dia bila dia dah tua. Okey, yang seterusnya ialah what means planning. Planning is a method of managing something to determine the course of life, such as example, financial planning, property, family and any others to have a perfect life. Okay, planning ialah satu urusan di mana kita perlu menguruskan sesuatu perkara dalam kehidupan kita. Contoh, menguruskan kewangan, menguruskan harta, menguruskan pasal keluarga. Apa-apa saja yang kita perlu uruskan untuk menjaminkan masa depan kita. Okay, planning also includes making a will, setting up a trust or making charitable donation to limit estate taxes, naming an executor and beneficiaries, and setting up funeral arrangements. Okay, tugas perancangan termasuk membuat wasiat, menubuhkan amanah dan atau membuat sumbangan amal untuk menghadkan cukai harta pusaka, menamakan pelaksana dan beneficiary, dan juga mengatur pembumian seseorang individu tersebut. Okay. Will is a legal document that provide instruction. Okay. Wasiat adalah dokumen undang-undang yang memberikan arahan tentang bagaimana harta individu tersebut dan juga hak penjagaan tersebut jika ada harus dilakukan selepas kematian individu tersebut. Sebab kita memerlukan wasiat, kita memerlukan segala-gala dokumen untuk memastikan harta tersebut betul-betul atas nama pewaris tersebut, betul-betul telah disahkan daripada individu tersebut atas nama pewaris tersebut. Contoh, Encik Ahmad tadi, dia telah melantik seorang peguam tu dan dia hendak harta tu jatuh ke atas nama anak-anak dia. So, anak-anak dia siapa? Anak dia ada 3 orang, contoh. Okay? So, ketiga-tiga itu ada hak masing-masing
untuk mendapatkan harta tersebut. Maka peguam itu akan buatlah kerja dia, macam mana dia nak buat anak-anak Encik Ahmad tu mendapat hak masing-masing. So kalau ada selebihnya, Encik Ahmad tu kata letak atas nama bini dia. So benda itu akan jadi officially apabila Encik Ahmad telah berkata begitu, telah angkat sumpah dan juga sign atas kontrak-kontrak dan dokumen tersebut. Maka tidak ada apa-apa sebarang perselisihan faham antara ahli keluarga yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nuhanyuk Mayar binti Nurisam. My number matron is D19312027. Okay, I will present about product disclosure information about this estate planning. Okay, ini adalah antara contoh estate planning. Okay, estate planning ni dikategorikan kepada dua, which is will writing and custody and trust service. Okay, will writing and custody, first is will writing. Okay, apa yang service rewriting boleh buat? Okay, offers a personalized and comprehensive rewriting service. Okay, a full-time in-house legal advisor with support, check and vet always, and help to write a will according to wishes. Okay, estate planners will provide advisory service on estate planning and can take the instruction in the privacy of the comfort of the customer's home. Okay, using a unique will writing system and personalized service, customer will can be tailor-made to fit a particular in every situation. Okay, in addition, they offer trust service to complement customer will to ensure loved ones are protected. Okay, kelebihan will writing ni, comprehensive will writing service, trusted service to complement your will to ensure extra protection. Third is will custody service for safekeeping always to preserve the confidentiality. Okay, for second is will custody. Okay, will custody bermaksud menjaga wasiat. Okay, a will is an important document that needs to be kept securely to prevent any accidental to deliberate tampering or destruction of the will. Okay, preserve the confidentiality of the content of the wills, and is also content to be found when is needed. Okay, therefore, there are services to offer which are annual will custody, lifetime will custody, lifetime plus will custody, and national will custody. Okay, control access and a unique retrieval system will ensure that customer will can be retrieved easily. Okay, customers can have access to their will during their lifetime of their executors can retrieve it upon death. Okay, kebaikan menggunakan servis menjaga wasiat ini adalah peace of mind, menjaga ketenangan minda, free from theft, the will is safe from tampering, and confidentiality is preserved. Okay, for second categories is trust service. Okay, first is declaration of trust. Okay, declaration of trust itu adalah akuan amanah, which is declaration of trust is an important, flexible and powerful instrument that provides for ourselves and our beneficiaries. It is not subject to the grant of probate or letter of administration, as the trust assets are not the settlor's estate. It can be revoked and the content can be amended anytime during the lifetime of the settlor. Okay, a declaration of trust is an estate planning tool that complements a will where the owner of the assets, which is settlor, will create a trust by declaring that he declares himself as the main trustee and holding the trust asset from himself and or any others beneficiaries named in the trust deed. Okay, this will make sure that trust asset will be distributed to the beneficiaries without any delay
when one of the triggering events below occurs, which is death, total permanent disability, critical illness, mental disability, and more. Okay, second is an insurance trust. Okay, what is an insurance trust? An insurance trust is an effective estate planning to protect insurance proceeds. Okay, the insurance policies are assigned to any center as the trustee, and trustee will hold it, manage, and distribute the proceeds to the beneficiaries for their financial needs according to the instruction in the trust deed. Okay, the insurance trust can be revoked and amended by the said law. Okay, the trustee will utilize the customer insurance proceed. The trustee will utilize the customer's insurance proceed immediately to provide beneficiaries maintenance, education, and medical expenses if the customer is no longer around, as the insurance proceeds are not part of their estate. Okay, if the customer suffers total and permanent disability or critical illness, the trustee will pay any amount needed necessary for their maintenance and medical expenses. Okay, customers can also instruct the trustee to pay and settle their outstanding debts and liabilities while their executor administers their estate. Okay. C is business value protection trust. Okay, servis ini adalah untuk orang yang memiliki perniagaan. Okay, it is a legal arrangement between business owners whereby they agree that when one of the exits means due to death, critical illness, or total permanent disability, he will sell his portion of shares to the other business owners who agreed to buy at the agreed price. Okay, by settling up business value protection trust, it will protect and preserve the value of the business when one of the business owners exists. Okay, at the same time, it's also to provide for the smooth transition and continuity of business interest to the surviving business owners. Okay, kebaikan ada amanah perlindungan perniagaan ini adalah untuk guarantee the sale of shares or interest at a full and fair value was agreed by business owners, and prevent inexperienced and unqualified heirs from being involved in the business or the selling of the deceased share to the outsiders, and avoid any argument or negotiation over the purchase price between the heirs and or surviving business owners. Okay, next is family business trust. Okay, servis ini pula antaranya untuk pelan pengganti perniagaan dalam keluarga. Okay, a family business is a business in which two or more family members have a significant ownership, interest, and control over the business. The family business succession plan is the key planning for the business to sustain in generations. Okay, there are a variety of reasons why this happened. Okay, first is the founders of the family business either fail or refuse to plan for the succession of the family business. Okay, second is fragmentation of the family business, thus the generations. Okay, objektif untuk ada servis ini adalah to protect and preserve the family business over multiple generations while keeping the shareholdings within the family. Okay, second, to provide financial security for the families of the current owners who may or may not be involved in the business. Okay, third is to avoid fragmentation of the company shares due to inheritance. Okay, lastly is pet trust. Okay, pet trust ini adalah servis amanah untuk menjaga haiwan peliharaan kita. Okay, a pet trust is a legal arrangement that states in the trust how and who will take care of your pet if you pass away or if you become ill or disabled. Okay, it's going to help you create
It's going to help you create a private trust to take care of your pet financially when you are not longer around. Okay, ciri-ciri pet trust ni adalah appointing a pet guardian to look after your pet when you are unable to do. Okay, second is appointing a protector to make decision of the care of your pet. Okay, third is allocating funds to pay regular allowance to the pet guardian and protector. Okay, lastly is pet trust can be revoked and amended whenever you want to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Maisara binti Muhammad Iso. My number matric is D1931190. Okay, I will explain about important estate planning. The firstly, estate planning help an individual to decide how his or her asset will be managed and on after their death or incapacitation. It is a tax purposes easy way of transferring the asset to the family. Below list reason that estate planning is important. Number 1 is plan how the assets are to be segregated. In the interest of the estate trust, governments will decide on the allocation of assets. It could mean that a friend or a not family member could get the asset ahead of the immediate family members. Hence, it is important to plan the allocation of assets so that the right people who the grantor of the estate planning deems to be the benefits are allocated of asset. Okay, estate planning is perancangan harta pusaka. Perancangan harta pusaka membantu individu memutuskan bagaimana asetnya akan diuruskan dan dimiliki selepas kematian atau hilang upaya mereka. Ia adalah cara yang cekap, cukai dan mudah untuk memindahkan aset kepada keluarga. Nombor 1, rancang bagaimana aset diasingkan. Sekiranya tiada amanah harta pusaka, kerajaan boleh membuat keputusan mengenai peruntukan aset. Ini bermakna bahawa rakan atau bukan ahli keluarga boleh mendapatkan aset mendahului ahli keluarga terdekat. Oleh itu, penting untuk merancang peruntukan aset supaya orang yang betul yang pemberi perancangan harta pusaka dianggap sebagai beneficiary diperuntukkan aset tersebut. Nombor 2, profits and faster transfer of asset. Without a plan, many estates take a long time to settle, as dispute may arise among the family member on the allocation of the asset. It is important to have a plan in advance so that the estate can be transferred previously to the beneficiaries. Number 3, plan how assets are managed during their lifetime. Estate planning can also help the individual in deciding who will manage and own the asset when that grantor is alive but is not in a position to manage the asset due to an accident or else. Nombor 2, mahir dan pemindahan aset lebih cepat. Tanpa perancangan, banyak ladang mengambil masa yang lama untuk diselesaikan kerana mungkin timbul pertikaian dalam kalangan ahli keluarga
mengenai peruntukan aset tersebut. Oleh itu, penting untuk mempunyai rancangan lebih awal supaya harta pusaka boleh dipindahkan secara cekap kepada waris. Yang ketiga, rancang bagaimana aset diuruskan sepanjang hidup mereka. Perancangan harta pusaka juga boleh membantu seseorang individu dalam memutuskan siapa yang akan mengurus dan memiliki aset apabila pemberi hibah masih hidup tetapi tidak berada dalam kedudukan untuk menguruskan aset kerana kemalangan atau berpenyakit. Lastly, reduce fees and tax. As mentioned above, without an estate plan, there can be a lot of fees and tax involved in the transfer and segregation of asset. With an estate plan, the grantor can reduce fees and tax, which will help avoid more money being taken of the estate to pay the said fees and tax. Kurangkan cukai dan yuran. Seperti yang dinyatakan di atas, tanpa pelan harta pusaka mungkin terdapat banyak yuran dan cukai yang terlibat dalam pemindahan dan pengasingan aset. Oleh itu, dengan pelan harta pusaka, pemberi hibah boleh mengurangkan yuran dan cukai yang akan membantu menggalakkan lebih banyak wang dibawa keluar dari ladang untuk membayar yuran dan cukai tersebut. Sekian dan itu sahaja daripada saya. My name is Siti Nur Syafifi binti Ghazali. My matric number D19311923. Okay, let me continue the present about benefit of estate planning. Okay, the first one is provide for family, iaitu nafkah keluarga. Without a plan in our family, in family, the family will get less and it will take them longer to get the money. This means our family will be left in limbo and might end up without enough money to pay bills and other living expenses. Okay, now kalau kita tak kalau kita tak plan harta pusaka yang disediakan, maksud nafkah keluarga ni, kalau kita tak sediakan plan dia awal-awal, keluarga kita akan dapat kurang dan diorang akan ambil masa yang lama untuk dapat duit tu. Jadi family kita akan macam akan terbiar dan mungkin tak ada duit yang secukupnya untuk bayar-bayar barang keperluan, bayar-bayar bil, bayar air bil api dan pembelanjaan sara hidup diorang. Okay. The second one is minimize expenses. Kurangkan perbelanjaan. Okay. When die without an estate plan, the courts must step in and handle everything. The guardianship of the children, distribution of an asset, payment of debt, and even the dissolution of the business gets very expenses. Instead of spending thousands of legal fee, take care of the planning and leave more asset to our family. Okay, macam kita kena kurangkan perbelanjaan. Okay. If kita if kita dah meninggal dunia tapi tak ada rancangan harta pustaka atau tak ada rancangan apa-apa pasal keuangan, mahkamah akan campur tangan dan
akan kendali benda tu, kendali semua benda, segala-galanya lah. Seperti macam penjagaan anak-anak ke, agihan aset, bayar hutang dan macam bankruptkan kita punya perniagaan. Maksudnya bubarkan perniagaan kita. So, nak cakap probate akan menjadi sangat mahal dan dia akan makan masa tau. Daripada kita belanjakan duit yang banyak, maksudnya beribu-ribu untuk kita bayar kat guaman untuk uruskan kita punya mahkamah ni, urusan turun menaik mahkamah. So kita baik uruskan perancangan itu dengan sendiri, iaitu kita serahkan lebih banyak, kita macam plan lah, kita uruskan sendiri, iaitu kita agihkan, serahkan aset kita ni kepada keluarga kita, berapa banyak. Okay. The third one is reduce tax, iaitu kurangkan cukai. Every single ringgit that pay in tax is one less that the family will have for paying bill and other expenses. There are numerous tax reduction strategies that it can use to keep in the hands of the family as possible. The key is to start tax planning sooner rather than later. Okay. Kurangkan cukai. Setiap RM1 yang kita bayar cukai tu adalah kurang RM1 yang akan keluarga kita, yang akan dimiliki oleh keluarga kita untuk membayar bil dan pembelanjaan lain. Terdapat banyaklah strategi untuk kurangkan cukai yang boleh kita guna atau untuk simpan sebanyak untuk kita nak cakap macam ni, untuk simpan, untuk kalau kita kurangkan cukai, so kita akan banyak menyimpan duit lah. Untuk kita dekat keluarga kita, dalam tangan keluarga kita ada duit sebab kita dah kurangkan cukai. Okay. Salah satunya adalah kita memulakan perancangan untuk memulakan perancangan cukai lebih awal. Okay. Dan pastikan kita jangan buat perancangan ni lambat-lambat sebab ia akan memudaratkan keluarga kita. Okay. Dan yang keempat, the fourth one is plan for disability, iaitu rancangan untuk hilang upaya. Disability, rancangan untuk kalau kita ada apa-apa, hilang keupayaan apa-apa lah. Macam tu. Okay. It's probably exercise estate planning with death, but it can also be instrumental in assisting the family through incapacity. If I suffer a stroke or have or an accident, okay, what will happen to the finance? What will happen to my finance? Who will take care of the bill and manage the property? Okay. By designating the management of the healthcare, decision and financial concern to someone they trust, Okay, it can preserve the wealth and stay in control even while it's out of commission. Okay. Kita tadi rancangan if kita terjadi apa-apalah macam kehilangan upaya ke apa kan. Okay. Ia akan mungkin mengaitkan perancangan harta pusaka dengan kematian kita. Tetapi ia juga boleh memainkan peranan yang penting dalam membantu keluarga kita melalui ketidakupayaan. Okay, contohlah macam tadi saya cakap. Sekiranya saya mengalami stroke ataupun kemalangan, kewangan saya tu apa akan berlaku kepada kewangan saya? Okey, siapa yang akan uruskan bil-bil ataupun uruskan harta saya? Okey. So, kita dengan menugaskan pengurusan keputusan penjagaan kesihatan dan kebimbangan dan kita bimbang atas keuangan kepada seseorang ataupun kita bimbang tentang keuangan kita, so kita akan
atau kita akan tugaskan kepada pengurusan yang berhak, yang pandai uruskan benda ni, yang kita boleh percayalah. Takkan kita nak bagi orang yang kita tak percaya uruskan duit kita kan. So dengan kalau kita bagi orang yang kita percaya uruskan duit kita, orang yang berpengalaman, orang yang berpendidikan, so ia boleh mengekalkan kita punya kewangan, dan kewangan kita akan masih terkawal walaupun tak ada commission. Okay, the last one is make retirement easy. Make retirement easier. Okay, maksudnya mudahkan persaraan lah. Okay, by shooting out your financial life, you are more likely to take advantage of government program available to during his retirement. Okay, additionally, it will live with increased peace of mind. Knowing this, prepare for the future and taken care of the loved one. Okay, maksudnya kita mudahkan persaraan dengan menyusun dengan susun kita punya kewangan tu. Dengan kita menyusun kewangan kita akan lebih cenderung untuk memanfaatkan program kerajaan yang disediakan ataupun yang tersedialah untuk persaraan kita. Okay. Di samping itu, ia akan membuatkan kita hidup dengan tenang lah. Maksudnya ketenangan fikiran kita akan meningkat. Kita akan lebih tenang dan so dengan persaraan ni kita akan hidup tenang, dan kita akan tahu kita akan mengetahui ataupun bersedia untuk masa yang akan datang. Dan dengan duit tu kita akan macam contoh kita kerja kerajaan kan, so kita dah bersara, every month kita akan dapat duit persaraan tu. So maksudnya even kita tak bekerja, kita still dapat duit daripada hasil persaraan tu. So dia akan menjamin ke masa depan kita, dan orang-orang kita tersayang pun kita still terjagalah. Okay, sekian, terima kasih. That's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farhana binti Ahmad Fauzi di 193-11848. Saya akan meneruskan kepada conclusion, iaitu kesimpulan. Real estate planning is basically a process implemented by various tools to optimize the use of lifelong property and pass it on to the logical beneficiaries after that. But real estate that require careful research. There are many other concerns about the plan, all the property or resources and property freedom of a person, model house, vehicle, store and different resources. Offer a customized and complete will composing administration, utilizing an extraordinary will composing framework and customized administration. Client will can be tailor-made to fit a specific need in each circumstance. Statement of trust is a significant, adapted and strong instrument that accommodates us and our recipient. It is very well maybe disavowed and the items can be altered whenever during the lifetime of the settler. So the legal administrator will use the client protection continue quickly to give recipient support, schooling and clinical costs, assuming the client is presently not around as the protection continue are not piece of their domain, assuming the client experience aggregate and extremely durable inability or basic elements. The legal administrator will pay any sum deed fundamental for support and clinical costs,
Setting up business for security trust will safeguard and protect the worth of the business when one of the entrepreneur exit. Simultaneously, it is additionally to accommodate the smooth change and congruity of financial matters to the enduring entrepreneur. A privately owned company is a business where at least two relatives have a huge position, interest, and comment over the business. The privately owned company progression plan is the vital anticipating the business to support in age. It will assist you with making a confidential trust to deal with your monetary when you are never again near. Domain arranging assists a person with choosing how his or her resources will be overseen and claimed after their demise or weakening. It is an capable, simple approach to moving the resources for the family. Maksudnya adalah perancangan hartanah ni pada asasnya adalah proses yang dilaksanakan oleh pelbagai alat untuk mengoptimumkan penggunaan harta sepanjang hayat dan menyampaikan kepada penerima yang logik selepas kematian, tetapi hartanah yang memerlukan penyelidikan yang teliti. So terdapat banyak kebimbangan yang lain mengenai rancangan hartanah ni. So semua harta atau sumber dan kebebasan harta seseorang, model rumah, kenderaan, stok dan sumber yang berbeza, diorang akan menawarkan pentadbiran mengarang wasiat sesuai dan lengkap, menggunakan rangka kerja mengarang wasiat yang luar biasa dan pentadbiran sesuai. Wasiat pelanggan boleh dibuat khusus untuk memenuhi keperluan khusus dalam setiap keadaan. So selain itu, diorang akan menawarkan pentadbiran amanah yang mana untuk menambahkan wil pelanggan untuk menjamin rakan dan keluarga untuk dilindungi. Penyata amanah ialah instrumen penting yang boleh disesuaikan dan kukuh yang menampung penuntut dan juga penerima penuntut, yang mana yang terdapat disangkaikan yang mana item boleh diubah bila Allahu Akbar Allah. Ni macam mana dia akan memastikan sumber amanah yang tu akan disampaikan kepada penerima dengan serta-merta apabila salah satu daripada situasi yang mana kematian ke tiba-tiba berlaku. Seterusnya adalah amanah perlindungan. Dia adalah instrumen penyusunan domain yang menarik untuk melindungi perlindungan bersusun. Amanah perlindungan juga boleh dinafikan dan disemak semula oleh peneroka. Akhir sekali adalah pelan kemajuan syarikat milik persendirian adalah perkara penting yang menjangkakan perniagaan untuk menyokong perkara-perkara yang penting yang menjangka perniagaan untuk menyokong dalam usia, dan juga dia akan bantu anda untuk membuat amanah sulit untuk berurusan dengan haiwan kesihatan anda secara kewangan apabila anda tidak pernah lagi dekat, ataupun penyusunan domain membantu seseorang memilih cara sumbernya dan akan diawasi dan dituntut selepas kematian atau kelemahan mereka. Ia adalah pendekatan yang mampu berbelanja dan mudah untuk memindahkan sumber untuk keluarga. Sekian, terima kasih dari saya.